तो स्वागत समस्त को आ गोटे नुआ क्लास रे। ओके, ए क्लासटा रहबो हमरो ओडिशा हिस्ट्री ऑफ की सीरीज रो पार्ट 7 क्लास। ओके, 7 नंबर क्लास रहबो। तो एथरे किछटा हम एमसीक्यू देखिबा जोटा कि हेल्पफुल हबो तमरो ओडिशा जति कि सब गवर्नमेंट एग्जाम दोचो ता रिलेटेड रो। ओके, ठीक। अच्छा, चलंतु देरी न कर स्टार्ट करा गोटे गोटे क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पछर लागि से द आसनफोर्ड inscription which provide a details account of king शत्रुवंश इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। से पचारला आसान पार्ट इनस्क्रिप्शन कोठी देखाई छी नॉर्मल से दे देची अकाउंट डिटेल्स ऑफ गेम शत्रुघ्न एटा नॉर्मल किछ दरकार नै रिलेटेड दे देची नॉर्मल क्वेश्चन तुमको आसीबो आसान पार्ट इनस्क्रिप्शन को डिस्ट्रिक्ट रे देखा जाय। बुझिला ना बुझिलानी को डिस्ट्रिक्ट रे देखा जाय मेनली मेनली कोन कोची एटा देखा जाय हमरो केमझोर डिस्ट्रिक्ट रे। ओके, कोड देखा जाए केमझोर डिस्ट्रिक्ट रे। जो आसान पर इनक्रिप्शन कौन आम देखा मिलूचे ना नटराज को इमेज मन रखिए कौन देखा मिले ये नटराज को इमेज। ठीक, कौन देखा मिले नटराज को इमेज। अच्छा, ठीक। जदि पचार तुमको ये जो केंझर डिस्ट्रिक्ट रो को पर्टिकुलर विलेज रे पचार मन को चंपुआ विलेज कौन मन रखिए चंपुआ विलेज। ठीक, चंपुआ विलेज। अच्छा, आउ कौन क्वेश्चन हो पारिबो या थ्रो रू केबे डिस्कवर हेतिला तुम पचारिबो केबे डिस्कवर हेतिला एटा ना 1965 रे डिस्कवर हेतिला। केबे डिस्कवर हेतिला 1965 रे डिस्कवर हेतिला। बुझिले ना बुझिलानी। अच्छा, एटा को लैंग्वेज रे लिखा हेतिला तुमको पचारिबो को लैंग्वेज रे लिखा हेतिला भी पचारिबो तुमको ना संस्कृत लैंग्वेज रे। को लैंग्वेज रे सर संस्कृत लैंग्वेज रे लिखा हेतिला तो पचारिबो। ठीक। अच्छा, वर्तमान ए जो नटराज इमेजटा देखा पाउथिले एटा वर्तमान कोठी अछि हमरो मन रखिबो ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे अछि। बुझिला ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे अछि। एई जो नटरा हम जो इनस्क्रिप्शन हम देखिया पहिले संस्कृत भाषा लेखा हेछि एठी हमरो 13टा इनस्क्रिप्शन 13टा लाइन इनस्क्रिप्शन देखिया मिले। एटा असंग सहित रिलेट करिवनी असंग जे 13 रो केडी थिला ताको सहित रिलेट करिवनी एटा 13टा लाइन एठी इनस्क्रिप्शन हम देखिया मिलला। बुझिला ना बुझिलानी। ठीक, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन यार आंसर कोन होला केमझोर। ठीक। अच्छा, 152 नंबर क्वेश्चन देखंतु पचार लगी व्हिच डायनेस्टी इन ओडिशा इज नोन फॉर द गोल्ड कॉइनेज फ्यूचरिंग ए सिटेड लक्ष्मी। अच्छा, देखंतु क्वेश्चन पचार लगी एटा को डायनेस्टी गोल्ड कॉइन एज भाबे तांको जणा आउतला को डायनेस्टी को समवंशी ना गंगा डायनेस्टी ना सरबपुरिया ना शैलद्भव। मन रखिबे एई सरबपुरिया को हम जानि पड़तले कोन ना तांको टाइम रे कोन कुहाउतला ना गोल्ड कॉइन एज बोल तांको टाइम रे कुहाउतला कोन सर्वप्रियांकर बर्तमान ये जो जगहटा अच्छे बर्तमान गोल्ड कॉइन एज जो जगहटा सर्वपुरिया रूल करते बर्तमान कौ जगह अच्छे ना छत्तीसगढ़ बर्तमान से प्रेजेंट अच्छी कौटी प्रेजेंट अच्छी छत्तीसगढ़ प्रेजेंट अच्छी। ठीक। अच्छा, नॉर्मल तो एटा तो छत्तीसगढ़ पड़ला तुमको सर जदि ओडिसा रे पचार कॉइन कोठी डिस्कवर हेतिला मन रखिबो ओडिसा रे कॉइन डिस्कवर हेतिला ओडिसा रे कॉइन्स डिस्कवर हेतिला कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे। कोठी डिस्कवर हेतिला कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे। बुझिगला। ठीक, यार आंसर कौन है ना सर्वपुरिया। चलो नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ कंगोडो मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट probably correspond to the which modern day region। सो पचले कंगोडोटा जो थिला हमर एंशिएंट टाइम रे वन सेकेंड कंगोडा जो थिला हमर एंशिएंट टाइम रे सेटा मॉडर्न डे रे को डिस्ट्रिक्ट को किमा को रीजन को वर्तमान देखौची गंजाम संबलपुर कटक बालेश्वर। बुझिला को डिस्ट्रिक्ट से देखो ना मन रखिबे गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान प्रेजेंट डे रे ना ए कंगोटा को हमें देखा पाउछु। एठी देखंतु कटक देछि संबलपुर देछि बालेश्वर मेनली देखा मिले तीनटा डिस्ट्रिक्ट रे। बुझिला ना बुझिलानी तीनटा डिस्ट्रिक्ट कोडी कोडी खोर्धा आउ कोडी सर पुरी ए तीनटा डिस्ट्रिक्ट हमें कोन कहउतले सर एटा कंगोड़ रीजन बोली कहउतले। बुझिला ना बुझिलानी। ठीक। अच्छा, जदि पचारिबो ए जो कंगोड़ टाइम रे किमा ए जो रीजन ने को डायनेस्टी तले रूल करथला मन रखिबो शैलद्भव डायनेस्टी। को डायनेस्टी शैलद्भव डायनेस्टी। अच्छा, ठीक अछि। संबलपुर संबलपुर तले को रीजन को होतला से टाइम रे एंशिएंट टाइम रे ना ए संबलपुर टा हमर को होतला साउथ कोसळ। कोन को होतला सर एटा को साउथ कोसळ भाबे हमें तो हेतले कहउतले कोन संबलपुर साउथ कोसळ। ठीक। तापर कटक कटकटा को रीजन जणा होतला
ନା ଓଡ୍ରୋ, କୋଉ ରିଜନ କହିଲି? ଓଡ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ତୋଷାଳୀ, ଓଡ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ତୋଷାଳୀ, ଠିକ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟା ଯଦି ପଚାରିବ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍କଳ, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ଉତ୍କଳ ଆଉ ତୋଷାଳୀ, ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀ ଭାବରେ, ବେସିକାଲି ଉତ୍କଳ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଆଉ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀ ଭାବରେ, ତୋଷାଳୀ ଭାବରେ, ଠିକ। ବୁଝିଲେ, ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା? ଗଞ୍ଜାମ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା which Chinese pilgrim describe the Buddhist establishment of ପୁଷ୍ପଗିରି, ପୁଷ୍ପଗିରିରେ କୋଉ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟେକ୍ସଟରେ? ନା ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାକୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆମେ କାହାକୁ ମନେ ରଖୁଛେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଉଠେଇକି ଦେଖିଦବ, ପଚାରିଥିଲା ହୁଇଚ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର କମ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା, ନା ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ। ଓକେ, କୋଉଠି ଦେଖିବ ଟି ଲାଗିଛି, ଏଠି ଟି ଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ନା ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଆସିଥିଲେ, କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆସିଥିଲେ, ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି। କାରଣ ଅଶୋକଙ୍କ ରିଲେଟେଡରେ, ଅଶୋକଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ନିହାତି ତମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଓଡିଶା ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ, ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବାଟା ଥୟ, କାହିଁକି ନା ଅଶୋକ ସେଇଭଳିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଆମ ଟାଇମରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଶୋକ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲର ଥିଲେ? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ଅଶୋକ 3 ନମ୍ବର ରୁଲର ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି କହିଦଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାର, ବିମ୍ବିସାର କହିବନି, ବିମ୍ବିସାର ଆଉ ଜଣେ ହରିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେ ହେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ନା ବିନ୍ଦୁସାର ଆସିଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କଠୁ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ଅଶୋକଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ବୃହଦ୍ରଥ। ଓକେ, ଅଶୋକଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ କିଏ? ନା ବୃହଦ୍ରଥ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡର କହୁଥିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବୃହଦ୍ରଥ ଯିଏ ଥିଲେ କି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଅଶୋକ 3 ନମ୍ବର ରୁଲର ଆସିଥିଲେ। ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ସେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଜିତି, ଆମର 13 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ? ଅଶୋକଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ସେ ଯୋଉ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ତା ମାନେ କହିଲେ କଣ? ତା ମାନେ କହିଲେ ସାରେ, ଯୋଉ ରକ୍ ଥିବ, ଏଇଟା ଧନ୍ୟ ପଥର, ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ପଥର, ଏଇଠି 13ଟା ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, 3ଟା କହୁଛି, 1 2, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଏମିତି 13ଟା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଇନକ୍ରିପସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ବେସିକାଲି ଅଶୋକଙ୍କର 14ଟା ମେଜର, 13ଟା, ହଁ 14ଟା ମେଜର ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଇନର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏଇ ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆମ୍ବଲେମ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତମେ କହୁଛ, ୟାଙ୍କ ଟାଇମରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସାରନାଥ। ଓକେ, ସାରନାଥ ବାରାଣସୀରୁ ଏଟାକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅଶୋକ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଆମ୍ବଲେମ କହୁଛେ, ସେ ଷ୍ଟେଟ ଆମ୍ବଲେମରେ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭଟା ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ରଖିବ। ପଚାରିଦିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୁଏଲ ଥାଏ, ଚକ୍ର ଥାଏ। ଓକେ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସିଂହ, ହାତୀ, ବାଘ, ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇ ଆନିମଲ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସିଂହ 4ଟା ଏପଟେ, କଣ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଟା, ଦାହାଡ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି? ଇନଭର୍ଟେଡ ଲୋଟସ୍ ଉପରେ ଥାଏ, ଇନଭର୍ଟେଡ ଲୋଟସ୍ ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଭର୍ଟେଡ ଲୋଟସ୍। ଓକେ, ଏଇ ଇନଭର୍ଟେଡ ଉପରଟା ଯୋଉ ଆମ ସିଂହ ଥାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କଣ କହିଲ? କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ, ମାର୍କ କରି ଚାଲିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 216 BC ରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ? ନା ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ପଚାରିବ କାହା ବିଷୟରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ନା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ କାହା ଭିତରେ? ଅଶୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ବୁଝିଲା? ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଶୋକ ଜିତିଥିଲେ ଯେହେତୁ, ସରି ତମକୁ ଏଇଟା ମୁଁ, ଆରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି, ମତେ ଟିକେ ମୋର ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ହବ ଆମର। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କଣ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲାଗୁଛି ମତେ, ନା 261 BC ରେ। ମୁଁ ତ ଓଲଟା ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ତ କହୁଛି କଣ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲାଗୁଛି, କାରଣ 216 ଲେଖିଦେବି ନା, କାରଣ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚାହୁଁଥିଲା 322 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖିଥିଲି, କହୁଛି କଣ ତ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଅଛି। ହଉ, କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ତମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ। ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେଠି ହାରିଥିଲେ, କି ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ହାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା,
तो से दया नदी कूलटा नाली होता पचारे क्वेश्चन कौ रिभरटा ना ये क्वेश्चन आम डिस्कसन कर कौ रिभरटा रेड होता से टाइम दया नदी कूल होता बर्तमान से जो युद्ध टाइम रु अशोक कौन है ना जो चंडाशोक से चंडाशोक माने क्रूर क्रूर प्रकृति आपणई एई युद्धरू से कौन हो चेंज हो धर्माशोक को चेंज हो किए चेंज करते ना उपगुप्त चेंज करते क्वेश्चन पचारे ये पचारे हुएन सांग कौन करते ए आसते 7th सेंचुरी ये कौन करते टोटाली बोली ओडिशा को ये कौन लिखते ये कौन करते गोटे बही लिखते धार गोटे बही लिखते ओके सीयू की बही गोटे लिखते कौन लिखते सीयू की बही गोटे लिखते सीयू की बही रे से कौन करते आम ओडिशा को मेंशन करते उच्चा बोली कौन मेंशन करते उच्चा बोली सेमिति आउ गोटे पचारे आउ गोटे कौन पचारे ना कौन गोटे पचारे हाँ केबे कौन कहती 7th सेंचुरी से आसते बुझे ना बुझे ना तापर ये जो पुष्पगिरी मेंशन होता पुष्पगिरी जो मेंशन होता से बही रे लिखिते पु सी पुकिली पु सी पुकिली मेंशन करते पुष्पगिरी को बुझिला ना बुझिला ठीक नेक्स्ट जा चलो The Nanda dynasty of ancient India is said to have conquered the Kalinga according to the inscription. जो नंद डायनेस्टी थिले से कौन करथिले ancient time रे said to have conquered the Kalinga according to the which inscription एटी दिथर हे जाइछि ऑप्शन ओके हाथी गुंफा ना देखो नंद डायनेस्टी पचारछि नंद डायनेस्टी भाबरे हम केमिति जानु जे कलिंग ऊपर से कोन करथिले इनक्वेशन बार करथिले नंद डायनेस्टी मन रखिबे एटी आंसर हे हमर धौली जौगड ना भद्र ना एटी आंसर हे हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन अच्छा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन बेसिकली यांको एठो हम कहा विषय जानुछु ना खारवळंग विषय जानुछु ओके एटा कोठी लोकेटेड अछि ना मन रखिबो उदयगिरी लोकेटेड अछि जदि पचारे उदयगिरीटा कोठी लोकेटेड अछि ना खंडगिरी सॉरी भुवनेश्वर लोकेटेड अछि कोड लोकेटेड अछि भुवनेश्वर लोकेटेड अछि ठीक चलो द मथारा डायनेस्टी primarily ruled which region during the 4th and 5th century AD मथारा डायनेस्टी को रीजन ने रूल करथिले बोली यार क्वेश्चन पचाला ना को रीजन ना उत्कल रीजन देखो कंफ्यूज हे जिवे मथारा डायनेस्टी तो आम एंशिएंट अनुसार गोटे पार्ट जदि पार्ट तो एटा देखंतु कलिंग उत्कल कौशल कंगड़ सब गुड़ा एका एका ओडिशार गोटे ना तो कन्फ्यूज हेबिनि एटा मार्क कर चलिबे जदि नोट फोट करूछंती मार्क कर चलिबे को रीजन ना कलिंग रीजन सेटा हमर थिला बुझियला ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच रूलर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी assumed the title त्रिकालिंगतपति ओके त्रिकलिंगतपति जोटा तुम गजे माने त्रिकलिंग पूर्व पश्चिम उत्तर सेबुआडू देखिकी तांको से कोन कहउतले पति बोली कहउतले देखंतु ए क्वेश्चन नु दुटा क्वेश्चन बनि परिबो गोटे क्वेश्चन पचारि परिबो हु इज द फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी ओके के टाइटल अज्यूम करथिले देखंतु ए टाइटल लागू बहुत जण अज्यूम करथिले बहुत जण नेइथिले किंतु मेन की एडी आसी गेले ना मेन फास्ट याकू के अज्यूम करथिले ना मन रखिबो जन्मजय 1 के ना जन्मजय 1 ये होचे कि हमरो सोमवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर हिजबे जणे जन्मजय प्रथम बुझिला ना बुझी ये तापर अज्यूम करथिल तापर परे जो यजाति केसरी आसिले प्रथम तापर यजाति केसरी द्वितीय आसिले एमान तापर ताकू अज्यूम करले आस्ते आस्ते अज्यूम करा स्टार्ट करले ठीक है बुझिला ना बुझिला नहीं अच्छा हाँ नेक्स्ट चलो The Bhakti movement in Odisha was significantly influenced by the visit of which philosopher in 12th century से कहला भक्ति मूवमेंट रे को फिलोसोफर विजिट करथिले हमरो 12th सेंचुरी जो भक्ति मूवमेंट हेतिला से टाइम रे ओडिसा को की विजिट करथिले को फिलोसोफर विजिट करथिले ना की विजिट करथिले ना रामानुजन विजिट करथिले की रामानुजन विजिट करथिले से टाइम रे बुझिला ना बुझिलानी अच्छा एई टाइम से विजिट करथिले कोठी कोठी विजिट करथिले तुम पचारिबो ना मन रखिबो पुरी रे विजिट करथिले कोठी विजिट करथिले पुरी रे विजिट करथिले ठीक तापरे जदि पचारिबो जो 12th सेंचुरी अच्छा ठीक है एटी टिके मार्क करिवो 12th सेंचुरी गोटे सेकंड 12th सेंचुरी को डायनेस्टी रूल करथिला कि टिके जदि मन अछि कार कहइबो जगन्नाथ टेंपल कोणार्क टेंपल अनंग भीमदेव चोड़गंगदेव ए टाइम रे क्वेश्चन पचारिबो रामानुजम को टाइम रे आस्थिले भक्ति मूवमेंट सेटा चलतिला सेई टाइम रे किए राजा थिले ना अनंत वर्मन चोड़गंगदेव बुझिला ना बुझिला तो ठीक नेक्स्ट जिबा अच्छा सॉरी सॉरी देखो द टर्म बंदाण ओके द टर्म बंदाण used to
इन आंशिएंट ओडिशा मैरीटाइम हिस्ट्री रेफरेंस टू। अच्छा बंदाण कहले आमे कोन बुझुछु देखो एबे जो सिजिल एग्जाम हेतिला ओडिसा रो ए 2026 रे ए रिलेटेड गोटे क्वेश्चन पचारथिला कोन पचारथिला ए रिलेटेड गोटे क्वेश्चन पचारथिला कि हमर जो कार्तिक पुनिया टाइम रे कौन हुए बालियात्रा हुए से रिलेटेड एमती कौन क्वेश्चन आसला मु ठीक से भूली जाइछि आउ थोड़े देखिले क्लियर कर देब तुमको से एई बोईत बंधाण ऊपर गोटे आसला से पचारे देखो ये क्वेश्चन पचार कि बंधाण कहले कौन ए टाइप ऑफ बोट ए रिचुअल फॉर सेफ पैसेज ए पोर्ट टैक्स और ट्रेड गाड़ी पचारा बनो या माने कहले कौन सर बंधाण तुम नॉर्मल ओडिया छ जदी हेतिबो किमा टिके ठीक से जानिथिबो टिके पर्व बंधाण कहले कौन कि जाहु बंदा जाए जेमिति से भलरे थाउ कि भल जेमिति जिबा आशा करू बुझिले ना बुझिलानी एठी आसिले कोन ना रिचुअल फॉर सेफ पैसेज बुझिला ना बुझानी जेमिति से तो बोईत बंधाण करथिले से कोन करथिले ना जेमिति से जो बोईत बंधाण करथिले से कोन बोईतरा जेमिति ठीक ठाक जीवो ट्रेड कोडी आसीबो सेटा कहथिला से बंधाण कहथिला या तो कहिछ हमको क्वेश्चन ने बुझिला ना बुझिलानी ना अलग किछ कहिछ या तो ठीक जानि पाइलो नेक्स्ट जीवा अच्छा नेक्स्ट कौन पचार देखो नेक्स्ट पचार कि सर हु was the British commissioner during the who was the British commissioner during the ग्रेट फेमिनाइन नौंक दुर्भिक्ष जोटा कमे कहूचे 1866 रे थिला एठू दीटा क्वेश्चन मन परिया तुम पई कोन कहली सर एठू तुम पई दीटा क्वेश्चन मन परिबो पचारिबो नौंक दुर्भिक्ष केबे हेतिला मन रखिबे गोटे पॉइंट नौंक दुर्भिक्ष केबे हेतिला बुझिपाइल ना बुझिपाइल नौंक दुर्भिक्ष केबे हेतिला ना 1866 रे काहे की कहूची एटा क्वेश्चन आसी चर्ची ओपीएससी देखो नॉर्मल ओडिशा स्टेट बीडी देखो एंट्रेंस देखो सेट सब क्वेश्चन पचारछि नौंक दुर्भिक्ष केबे हेतिला 1866 रे नौंक दुर्भिक्ष हेतिला बुझिले ना बुझा एठी पचारछि कि को ब्रिटिश कमिशनर आस्तिले ना मन रखबे टीई रेवेन्सा आस्तिले बुझिले ना बुझिला टीई रेवेन्सा यांकरी नारे हमर कोन हेछि कि सर रेवेन्सा कॉलेज हेछि बुझिले ना बुझिलानी यांकरी नारे कोन हेछि रेवेन्सा यूनिवर्सिटी हेछि ठीक आंसर मन रखिबो अच्छा भूली जीवो सरी गला कथा 1866 रे हेतिला बुझिले ना बुझिलानी अच्छा ये जॉर्ज जॉर्ज कैंपाबेल कहले कि ये सही टाइम में आसथिला याकू भूली गले याकू भी टिके मन रखिया पड़िबो ओके जॉर्ज कैंपाबेल के ना ये प्रेसिडेंट ऑफ द फेमिनाइन कमिशन ये प्रेसिडेंट थिले कार से जो फेमिनाइन जो होइतिला ताकर प्रेसिडेंट थिले कमिशनर रो बुझिला मन रखिबे याकू ही मन रखि हैला ये इन्वेस्ट कर आसथिले कि कोन चलची ठीक ठाक अछि ना नहीं ओके डिसेंबर मास तई आसथिले बुझिला ना बुझिला नेक्स्ट जीवा अच्छा क्वेश्चन पचार लगी द संबलपुर अपराइजिंग ओके जोटा कि 1827 और 1862 रे हितला वाज लीड बाय व्हिच लेजेंडरी फिगर से पचार देखो क्वेश्चन पचार लगी जो संबलपुर हमर अपराइजिंग हितला केते बेले हितला 1827 देखो तुम यदि एठी टिके रिलेट करिवो ए जो 1728 टाइम तुम इंडियन हिस्ट्री को जदि पढेबो टिके एई टाइम रे हमर कोन हेतले 1857 मसिया रे 1857 मसिया रे जो हमर कोन हितला विद्रोह होता रिवोल्ट होता यू दीटा पार्ट रे डिवाइड कराइला पोस्ट विद्रोह प्री विद्रोह गोटे होता आ पोस्ट विद्रोह गोटे होता ओके प्री विद्रोह गुड़ाक चलते अपराइजिंग चलते मुंडा अपराइजिंग सांताल अपराइजिंग बुझिला ना बुझिलानी से टाइम रे एगुड़ा चलता से टाइम आम संबलपुर भी अपराइजिंग चलता से पचार कि ये गुड़ा को ये भितर को माने लीड करते लेजेंडरी फिगर गुड़ा बेसिकाली मन रखिबो एठी हमर आंसर हे जिवो कहया बोले ऑल ऑफ दिस हे जिवो के सुरेंद्र साह हेले माधव सिंह हे गेले ओके कुंजल सिंह गेले ए माने लीड करथिले किंतु यदि हम बेसिकली पचारे लेजेंडरी फिगर की माने जेमि देखिना ना ने जेमि जने धाड रे छिडा आइतबो पचारे जिवो धाड रे प्रथमे की अछि त पचारे जे फास्ट अछि सेमिति बर्तमान अपराइजिंग हेतला पचारे एठी संबलपुर जेंति फास्ट की माने लीडर ता करथिले की लीड करथिले बेसिकली ना वीर सुरेंद्र साय कि एटा ऑलरेडी मु तुम डिस्कशन करछि प्रीवियस क्लास रे कि हरा करथिले वीर सुरेंद्र साय यांकरी नार गोटे यूनिवर्सिटी अछि संबलपुर रे ओके ए वीर सुरेंद्र साय बिलोंग करथिले चौहान डायनेस्टी को डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी बुझिला ना बुझिला चौहान डायनेस्टी बिलोंग करथिले बुझिला ठीक आउ एटा मु तुम कहितली प्रीवियस क्लास रे ए जो वीर सुरेंद्र साय को ताको जणा जाय संबलपुर रे लैंड ऑफ संबलपुर भाबरे बुझिला ना बुझिलानी लाइन ऑफ संबलपुर भाव में भी जना जाए क्या वीर सुरेंद्र साय ऑलरेडी डिस्कशन कर देखिदेव क्लास जानि परिबो ओके आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारला हु फाउंडेड द सत्यवादी वन विद्यालय
କିମ୍ବା ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା, କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସାର୍? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଜାଣୁ କି? ଟିକେ ମନେ ରିକଲ କରିଦବା, କଣ ମଣି ଜାଣୁ ଆମେ? ଉତ୍କଳ ମଣି ବୋଲି ଜାଣୁ ନା ନାଇଁ? ଉତ୍କଳର ମଣି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳର ମଣି, ଜୁଏଲ ଅଫ ଓଡିଶା, ଜୁଏଲ ଅଫ ଓଡିଶା ବୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଚାରିବ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ନା 1909 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହେଇଗଲେ, ହରିହର ଦାସ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ସେ କଣ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଟିଚର ଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ବେଶୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସେଠି ହେଡମାଷ୍ଟର ଆମର ଥିଲେ। ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ଠିକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ହରିହର ଦାସ। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ସେଗୁଡା the first session of all Odisha student conference was held in, first session of all Odisha conference କେବେ ହେଇଥିଲେ ସେ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଏହାର ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ, କଟକରେ ହେଇଥିଲା। କଟକରେ 1916 ମସିହାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟାଇମରେ, ଏଇ ଯୋଉ 1916 ମସିହାରେ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳେଇବ, ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ୟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଓଡିଶାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଓଡିଶା କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇମରେ ଫେରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କର ଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ। ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବି, ସେଟା କରିବି, ଏଟା କରିବି। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ରହିଛ, ମାନେ ଟିକେ ଠିକ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯାଅ, ମାନେ ବୁଝ, ଟିକେ ସିଚୁଏସନ ବୁଝ, ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କର, ଦେନ ତମେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବ। ଠିକ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ପରେ 1915ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ୟାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ନା କଣ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କଣ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଜଲିଆଁୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ବି ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କଣ ମିଶିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସରି, ଚମ୍ପାରଣକୁ କୁହାଯାଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ଏଇ 1917 ଯୋଉ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ବିହାରରେ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା 3 କୋଟିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆସିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସେଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମିଲ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ କଣ ଦରମା ଦଉନଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ସେଇ ଟାଇମ ମିଲ୍ ୱାର୍କର ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ସେଇ ତାଙ୍କର ମିଲ୍ ୱାର୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ହେବେ ଅନୁସୂୟା ସାରାଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଯାଇକି ସେଠି ହେରା କରିଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ମିଲ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ହାଇକ୍ କର, ଆମକୁ ବଢ, କେତେ 50% ଦରମା ବଢ। ସେଠୁ ସେ ମିଲ୍ ଓନର କହୁଥିଲା ବଢାଯିବନି, ଇଏ କରିବନି। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ତମ ନାହିଁ ଆମ ନାହିଁ, 35% ଆମେ ବଢେଇବୁ। ତ ସେଠି ହାଇକ୍ କରିଥିଲେ କି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 35% ତାଙ୍କ ସେଗୁଡା ହାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ବୁଝିଲା? କେତେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳେଇଲେ। ଓକେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ଛାଡ। Which woman leader from Odisha participated in the individual satyagraha and was later first CM of Odisha? अच्छा, first CM of Odisha पचारछि हमको। अच्छा, प्रथम सीएम किए थिला? फटाफट जदि आस्थिबो, which woman leader of Odisha participated in individual satyagraha and was leader of first woman? अच्छा, यार आंसर हम कहि दउछि, नंदिनी शतपथी। ओके, नंदिनी शतपथी। अच्छा, ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ ଆମର। ଏବେ 2026 ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ନା ଅନୁପ ଗର୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଚାଲିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେବେ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ହେଇଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିବ, 1931 ରୁ 2006 ଆଇ ଥିଙ୍କ, 2006। ଓକେ, ମୋର ଯେତିକି ରିକଲ୍ କରିପାରୁଛି ମୁଁ, 2006। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟିଏମସି ସର୍ଭ କରିଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡିଶା, ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡିଶା। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2006ରେ ନାହିଁ, 2006ରେ ତ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ବିଜୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାର ଡାଟା ହବ, ସେ ଦେଖ କଣ ଦେଖେ ତ, କଣ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଉଠି ମିସ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲେ 1972ରୁ 1976 ମସିହା ଭିତରେ। ଓକେ, 1972ରୁ 1976 ମସିହା ସେ ଥିଲେ।
ବୁଝିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଠିକ ଚାଲନ୍ତୁ। The Prajamandal movement in Gujarat state is primarily directed against अच्छा से गला प्रजामंडल मूवमेंट कहा अगेंस्ट हेतिला बास क्वेश्चन बुझंतु प्रजामंडल मूवमेंट जो गुजरात स्टेट भाबरे कहा अगेंस्ट हेतिला मन रखिबे एटी लोकल राजा मानको अगेंस्ट हेतिला लोकल राजा किमा लोकल रूलर्स को अगेंस्ट रे हेतिला बुझिए ना गुजरात जो माने राजा थिले ताको रिलेटेड हेतिला ठीक अच्छा आउ कोन क्वेश्चन बनि परिबो ना छडंतु देखो कया गले गुजरात कहले ओडिसा दी पार्ट रे डिवाइड हेतिला ऊपरटा कहला गुजरात हिल तोड़ला कहला नॉर्मल ओडिसा डिवाइड कर दिया हेतिला ठीक चलो दो गंजाम शिक्षा संघ 1920 रे वाज ए पॉइजनर इन व्हिच मूवमेंट गंजाम शिक्षा संघ किए हेरा करथिले को मूवमेंट रे बेसिकली चलथरा 1966 यार आंसर हम कहले लैंग्वेज मूवमेंट ओके प्रजम जो कोन हमर गंजाम साहित्य शिक्षा संघ शिक्षा देखो तुम यदि टिके एपट सेपट माइंड ही जीवो ना शिक्षा संघ टिके खाली फोर्स दब नॉन कॉन्फेशन मूवमेंट हबनी सॉल्ट सत्याग्रह हबनी ओके पीजेंट मूवमेंट हबनी तो सेटा गोटे लैंग्वेज मूवमेंट बुझिले सेटा गोटे कोन लैंग्वेज मूवमेंट एटी कोन हेतिला ना शिक्षा संघ याकू हमर जो गंजाम रे जति टीचर माने थिले एटा से एसोसिएशन हे कि ये गोटे मूवमेंट करथिले बुझिला नॉन कॉर्पोरेशन जदि क्वेश्चन पचारे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वन सेकेंड मोटिके कोर्सटा हां वन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट केबे हितिला क्वेश्चन जदि पचारे 1920 रु 1922 भीतर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हितिला बुझिला अच्छा ठीक नेक्स्ट जीवा एटा ओडिसा रे पचारे ओडिसा 1920 रु बेसिकली को डिस्ट्रिक्ट रेला गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओके बेसी एक्टिविटी कोठी थिला हमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी बेसी थिला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाइप रे गोपबंधु दास सेतले कोन करथिले लीड करथिले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्वेश्चन पचरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ओडिसा जो हितिला की लीड करथिले बोली ते भूलिबेनी मार्क करके चलिबे ठीक चलंतु व्हिच ईयर द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस किंबा ताको हमें कोन बोली नार जानू ना उत्कल सम्मेलन भाबे रे जानू कोन कहली को ईयर रे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस आउ उत्कल सम्मेलन भाबे हमें जाऊ को ईयर 1903 मसरे फाउंड हेतिला ऑफिशियली फॉर्म हेतिला कि उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस में उत्कल सम्मेलन अच्छा किए फॉर्म करथिले अरे जेमे तमे कहउछ ग्रुप बना हिची ग्रुप भीतर जण को लीडर रखा जाए किमा ग्रुप टा जणा बना जाए कि त तैयार करते समिति कॉन्फ्रेंस उठा हितिला तो की बनेथिले मन कि बारंबार कहिची एमएसडी जो मन डी आईपीएल देखथबो से रिलेट करि परबो तम पय ट्रिक भी कहिथिले एमएसडी मधुसूदन दास बोली कहिथिले ओके आकु हमें कोन बोलनार जानो ना मधु बाबू कोन बोलनार जानो मधु बाबू बुझिले ना बुझिले मु कहिथिले ना कहनथिली एटा केभे हम फॉर्म हेतिला ना 30 रु 31 डिसेंबर भितर 31 डिसेंबर 1903 मसिया फॉर्म हेतिला कि उत्कल सम्मेलन हमर फॉर्म हेतिला ठीक अच्छा नेक्स्ट जीवा आउ कोन क्वेश्चन बनि परिबो कि थ्रू टिक रो 1903 1905 एठी हमर बंगाल पार्टीशन हेतिला यदि हिस्ट्री के पळेबो बंगाल पार्टीशन हेतिला ए टाइम रे ओके एटू अमन नखिबो उत्कल कॉन्फ्रेंस रु ना फर्स्ट सेशन कोठी हेतिला फर्स्ट सेशन कोठी हेतिला ना कटक रे हेतिला कोठी हेतिला फर्स्ट सेशन कटक रे हेतिला फर्स्ट सेशन ओके से जो सेशन फर्स्ट सेशन दा हेतिला सेठी की हमर लेड थिले किमा हेड थिले कहि परबो कि त लीड करथिले ना श्रीराम चंद्र भंजदेव किमा भंजदेव तमे शॉर्ट रे मन रखि परबो श्रीराम चंद्र भंजदेव एठी से लीड करथिले बुझिला या आउ गोटे मन रखिबो 1905 रे बेंगल पार्टीशन कहली सेमिति 1905 रे ओडिसा रे कोन उत्कल टेनेरी फॉर्मेशन हेतिला कोन कहली उत्कल टेनेरी फॉर्मेशन हेतिला कोडी 1905 रे बुझिला ना 1912 रे 1912 रे कोन गोटे हां 1912 रे कोन हेतिला ना बिहार जो थिला हमर बिहार जो थिला बिहार और ओडिसा कोन हे गेले ना सेपरेट प्रोविंस हे गेले बिहार और ओडिसा सेपरेट हे गेले प्रोविंस 1912 रे पुनी बिहार देखो बिहार और ओडिसा वर्तमान ए गुडी जगह बिहार और ओडिसा अछंती ओके पुनी 1936 मसरे बिहार और ओडिसा पुनी अलगा ही जिवे बिहार अलगा ही जिवो ओडिसा अलगा ही जिवो बुझिला ना बुझिला 19 जोरा हमें कहूचे 1936 मसे अप्रैल 1 मास रे ओके ठीक नेक्स्ट जीवा चलो से गला हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी देखो क्वेश्चन पचारा कि ओडिशा प्रदेश कमिटी फास्ट प्रेसिडेंट किए थे जदि पचार था दीटा तुमको क्वेश्चन ये पचारि पारि कि मुझे क्वेश्चन तुमको एना बनै था तुम दीटा क्वेश्चन बन पारि कौन क्वेश्चन बन पारि ना पचारि तुमको फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थे गोटे क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बन पारि सेटा केबे हेतिला केबे फॉर्म हेतिला दीटा बन पारि ओके तो मन रखिबो एठी तांकर जो प्रेसिडेंट किए उत्कल प्रदेश कांग्रेस रो ना गोपबंधु दास एठी प्रेसिडेंट थिले की प्रेसिडेंट थिले गोपबंधु दास जोटा कि 1921 मसीह हेतिला उत्कल ओडिशा प्रदेश ओके जोटा कि फास्ट बाहर दिला कोन ना ताकू फॉर्म कराइतिला ना पंडित गोपबंधु दास से कोन करथिले ना ताकू वहां कहतला उत्कल मणि भाबरे हम ताकू जानतु ओके नोन आज पर उत्कल मणि ठीक जीवा नेक्स्ट जीवा चलो द न्यूज़पेपर आशा was published from which city to promote ओडिया आइडेंटिटी देखो आशा जो हमर न्यूज़ पेपरटा थिला क्वेश्चन पचारला कि जो आशा न्यूज़ पेपरटा थिला ताकू पब्लिश कराइतिला को स्टेट रे किमा को स्टेट को जी को सिटी रे बेसिकली ओडिसा को दर्शाया पे अरे को ओडिसा को सिटी को दर्शाया पे मन रखिबे एटा हे जिवो हमर बरहमपुर आंसर कोन हे जिवो कहले बरहमपुर ए आशा को किए फॉर्म करथिले मन रखिबो शशि भूषण रथ कौन कहली आउ थोड़े टिके भूषण शशि भूषण रथ बुझिला ना बुझिला कौन शशि भूषण रथ केबे जदि पचारियो दैनिक आशा ने आशा केबे हेतिला लेटर से हेतिला दैनिक आशा ना 1913 मसीह रे से कोन करथिले याकू तयार करथिले शशि भूषण रथ ओके बुझिला ना बुझि पाइलन अच्छा आउ कोन रिलेटेड हि जो कटक संबलपुर कटक थिला मोर वर्तमान तो देखिले मो उत्कल कन्फ्यूज हेतिला फास्ट मीटिंग ओके श्री रामचंद्र भौत सेठी हमर थिले चलो जहाँ हबो देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने भी नेक्स्ट देखिबा चलो हाँ द चौहान ओगेनी टेम्पल रानीपुर झलिया लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट से कहला जो हम टेम्पल टा अछि सेटा को डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अछि बलांगीर संबलपुर कलाहांडी बरगड़ को डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड अछि ना बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अछि मन रखिबो रानीपुर झलिया जो हमर टेम्पल टा अछि ए जो जगह टा अछि सेटा को डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड अछि ना बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अछि नेक्स्ट जिबा चलंतु द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द मुक्तेश्वर टेम्पल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज को आर्किटेक्चर रे तयार हेछि बर्तमान के पछा छै हमरो क्वेश्चन पछला मुक्तेश्वर टेम्पल टा को आर्किटेक्चर कलिंग आर्किटेक्चर द्राविडियन नगर बेसर स्टाइल बुझिला ना बुझिलानी को आर्किटेक्चर रे ना कलिंगन आर्किटेक्चर मुक्तेश्वर टेम्पल टा को ना एटा गोटे तोरण टाइप रो देखा जाए ए तोरणा मोटे बेसिकली फेमस ए तोरण पई मुक्तेश्वर टेम्पल फेमस क्वेश्चन बेले बेले पचार दे ए जो मुक्तेश्वर टेम्पल टा तयारी हेछि हमरो को पथर रे तयारी हेछि किमा जेमति कोणार्क सन टेम्पल कहउछो को पथर लागि छै ना खंड लाइट लागि छै बेसिकली क्वेश्चन पचार देथले ओडिसा सीजर की ओटीआईटी समथिंग पचार थिला मोर जति रिकॉल करि पारुछि मु सेटा पचार देला को पथर रे तयारी हेछि जेमति मुक्तेश्वर टेम्पल टा मन रखिबो एटा रेड सैंडस्टोन ने तयारी हेछि को सैंडस्टोन ने रेड सैंडस्टोन ने तयारी हेछि ओके पथर अच्छा पथर पथर मोर मन पइला मते कमेंट करी कहबो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पथर हम टोटल जियोग्राफी देखिया गले केते टाइप रो रॉक देखिया मिले बुझिला ना बुझिलानी कहि दोस टिके डिटेल्स रे जियोग्राफी डेट पार्ट टा मन रखिबो तीन टाइप रो रॉक देखिया मिले ओके इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस फास्ट इग्नियस आसीबो देन सेडिमेंटरी आसीबो देन मेटामॉर्फिक आसीबो ओके तीन टाइप रॉक देखा जाए रॉक जो तुम देखिबो कोन जानिथिबो जदि दी टाइप रॉक अछि रॉक कहले सब गुटे पतला रॉक आसे गुटे मोटा रॉक आसे पतला पत्थर गुटे मोटा पत्थर कहले कोटा जोटा तुम पाउडर लगो ना पाउडर से पाउडर टा होछि पतला रॉक मोटा कहले हार्डेस्ट रॉक कहले कोटा डायमंड सुनिछ ना डायमंड होछि हार्डेस्ट रॉक सबुटु टाउना पत्थर कहले कि डायमंड हिजिबो ओके देन
ସବୁଠୁ ପତଳା କହିଲେ କି ଆମର ହେଇଯିବ ନା ପାଉଡର ହେଇଯିବ। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ରକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଦ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଲ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପଲ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆଟ୍ ରେମୁଣା। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ରେମୁଣାରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଫୋର୍ସ ହେବା କଥା, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଟେମ୍ପଲ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? ନା 1700 ନାଇଁ 1700 କହୁଛି 172, ମୁଁ 1700 ଆଡେ ପଳଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ କହିଲେ? ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ୟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ରେମୁଣାରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଇଏ ବି କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡଙ୍ଗ ଦେବ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଏତିକି ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦ ସାଞ୍ଚି ଅଫ ଓଡିଶା is often used to describe which archaeological sites? ସାଞ୍ଚି ଅଫ ଓଡିଶା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ କୋଉଟା? ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ନା ଧଉଳି? ସାଞ୍ଚି କୋଉଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି କିମ୍ବା କୋଉଟାକୁ ବେସିକାଲି ଶୋ କରୁଛି? ବର୍ଷ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କହିଲେ ଲଳିତଗିରି। କଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆନ୍ସର? ଲଳିତଗିରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଲେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେ କହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଛ କହୁଛି ତମ ପାଇଁ। ରତ୍ନଗିରି କଣ କହିଲି ସାରେ? ରତ୍ନଗିରି ଗୋଟେ, ଲଳିତଗିରି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ, ରତ୍ନଗିରି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ, ଲଳିତଗିରି ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦୟଗିରି ଧରନ୍ତୁ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସାର୍ ଆମର କୁହାଯାଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଓଡିଶା। କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ତିନିଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡା, ତିନିଟାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଓଡିଶା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଏଇ ତିନିଟା ସାଇଟ୍ କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସାରିଛି ଅଲରେଡି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମର ରିପିଟ ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଓକେ, ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସରଟା ହବ, କାରଣ ସେଇ ଲଳିତଗିରିରେ ୟାର ଆନ୍ସରଟା ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ରତ୍ନଗିରି। ଏର ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ରତ୍ନଗିରି। ଓକେ, ବେସିକାଲି ସେଇଠି ସାଞ୍ଚି ଗୁଡା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସାଞ୍ଚି ଅଫ ଓଡିଶା ବୋଲି ଆମେ ରତ୍ନଗିରି କି ଜାଣୁ। ଓକେ, ସରି, ୟାର ଟିକେ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଲଳିତଗିରି ତମକୁ ଭୁଲରେ ଟିକେ କହିଥିଲି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ରତ୍ନଗିରି, କାରଣ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ସାଇଡରେ ଅଧିକ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ସାଞ୍ଚି ଗୁଡା ଦେଖାଯାଏ। ସାଞ୍ଚି ଅଫ ଓଡିଶା ତାକୁ ସେଠି କୁହାହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ତିନିଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି। ଓକେ, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କଣ ମନେପାରିବ? ହଁ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କଣ? ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବୋଲି ୟାକୁ ଜଣାଯାଏ। ଓକେ, ଧଉଳି, ଏଇ ଧଉଳି କି ତମେ ତ ଭୁଲିଯିବ, ସରିଯିବ କଥା, କାରଣ ଧଉଳି ପା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଆମର ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି? ଅସଂଖ୍ୟ ରକ୍ ଏଡିଟ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଓକେ, ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି ବା ଧଉଳିରେ, ଦେଖିନ? ବୁଲି ଯାଇନ କେବେ? ଆରେ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ହାରିଗଲି। ଧଉଳି ଭୁଲି ଯାଇନ? ଧଳାଟେ ଦେଖାଉଥିବ ବା, ଏଇଠି ପୁରା ତଳୁ ଡୁଙ୍ଗିବ, ପୁରା ବଡଟେ ଦେଖାଉଥିବ। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ନ ଦେଖ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଇବ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ପିସ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା କହିବନି, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା କୋଉଟା କୁହାଯାଏ? ପିସ୍ ପାଗୋଡା କୋଉଟା କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା କୋଉଟା କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା? ନା ସେଇ ଟାଇମରେ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ, 1977 କିମ୍ବା 75 ଟାଇମରେ, ସେପଟ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଟାଇମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲଟା ତମେ ଯଦି ଫଟୋ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି, ସେଟା ଧଳା କଲର ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ କୁହାଯାଏ କଣ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହା ଜଣାଉଥିଲା। ସେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା କହିଲେ କୋଣାର୍କ, କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ କଲରଟା କଳା ଥିଲା। ପାଗୋଡା କହିଲେ କଣ? ନା ପାଗୋଡା କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଟପ୍ ଟା ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ସେଟା କହିଲେ ପାଗୋଡା କୁହାଉଥିଲା। ସେମିତି ପିସ୍ ପାଗୋଡା କହିଲେ କୋଉଟା? ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ସ୍ତୂପ। ପିସ୍ କହିଲେ କଣ? ଶାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ନର୍ମାଲ ଶୁଣିଛ ନା, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ତ ସେମିତି ପିସ୍ ପାଗୋଡା କୋଉଟା କୁହାଯାଏ? ନା ଧଉଳିକି ଆମର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? 2050 ଧଉଳି କେବେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା? ତିଆରି କହିଲେ କଣ କି, 1972 ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି? ଆଚ୍ଛା, ଧଉଳି ହେଲା। ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଆମ ବଞ୍ଚିଗଲା। ରତ୍ନଗିରି, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଅଛି କଣ? ହୁଁ, ହଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଇଁ, ଛାଡିଦିଅ। ଉଦୟଗିରି କି ଧର, ଉଦୟଗିରି କି ଧର। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି,
ଏଠି କାହାର ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାହାର କେଭ୍ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଜୈନିଜିମ୍ କେଭ୍। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା, ଜୈନିଜିମ୍ କେଭ୍। ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଅଫ ଓଡିଶା। ଓକେ, ବେସିକାଲି ଏଇଠି ସବୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଏଇଠି ସବୁ ଅଧିକା ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଏଇଠି ତମେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Which Odia poet wrote the Stuti Chintamani? ବୁଝିଲା, କୋଉ ଓଡିଆ ପୋଏଟ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ୟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଏଟ ହେଇଯିବେ। କି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ଭୀମ ଭୋଇ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭୀମ ଭୋଇ। ଇଏ ମହିମା ଧର୍ମ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ଡିସାଇପଲ ଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ଆମେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ଜାଣୁ। କଣ ଜାଣୁ? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେମସ ଲେଖନୀ ଅଛି। କଣ ସେଇ ଲେଖନୀଟା? ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ଭାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଭୀମ ଭୋଇ। ଓକେ, ନା ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଏତିକି, ଡନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। The Puri district collector who was killed during the 1817 ପାଇକ ରିବିଲିୟନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଟାଇମରେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କୁ କଣ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଟପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କିଏ? ହୁ କିଲ୍ଡ? ଫ୍ଲିକ୍ଟର କିଲ୍ କରିଥିଲା, ଫ୍ଲିକ୍ଟର କିଲ୍ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିନି? ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଟିକେ ରିକଲ କରିଦବ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଡ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଡ କରିଥିଲେ। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1718 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଇଟା ନା ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ପଳେଇବ ପଛକୁ, ଏଭର ସବୁ ପ୍ରି ରିଭୋଲ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରି ରିଭୋଲ୍ଟ 1817 ଟାଇମ, 1817 ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରି ରିଭୋଲ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧରାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ 1817 ଟାଇମରେ। ସେମିତି ଆସ୍ତେ 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 ହେଇ 1857 ଆସିଲା। 1857 ପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛିଟା ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ ଉଠାଇଥିଲା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲିବ। ଠିକ, ତ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି? ହଁ, ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଓକେ, ଯଦି ତମକୁ ରିଲେଟେଡ, ତମକୁ ଯଦି କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଯଦି ଚାହଁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପଢି ପାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାପଢି କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ତମର ଇନ୍ କେସ୍ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନିଡ୍ ହଉଛି, କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଲେଟେଡ କ୍ଲାସ ନିଡ୍ ହଉଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକୁ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମୁଁ ନିହାତି ଆଣିବି। ସେଗୁଡାକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ କରିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମ ରିସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।